जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर निशाशक्त युवकों उन्मुक्त कांड। सहर साई ग्राम निज घर को जालीदेला युवक निशा खाई घर को आसला आउ निज घर निजे निआं लगाईदेला। जड़े निशाशक्त युवक करिछि उन्मुक्त कांड। एभली घटना घटी कप्तिपदा थाना सहर साई ग्रामर कटिया देहुरी संध्यारे निशाशक्त अवस्था घर को फेरीथिला। घरे पहुँचवा पर अन्य सदस्य माने घरे नथिबा जानिबाकु पाइथिला आउ निशाशक्त अवस्था घटाई बसिला अमानवीय कांड। निज घरे निजे निआं लगाई दे चलीगला। निआं लगाई सेठारु चलीगला परे निआं हुत हुत हो जलिबा सहित पूरा घरटी संपूर्ण पड़ी छारखार हो जाता। स्थानीय लोक मैंने निआं जलुवा देखि राति प्राय 7:30 समय अग्निशम विभाग को खबर देते। अग्निशम कर्मचारी माने घटनास्थल पहुँची निआं को आयत्त करते सुधा सेतेबेलकु 2 बखरा घर जली पड़ी नष्ट हो जाता एवं अनेक कागजपत्र पड़ी नष्ट हो जाता। परवर्ती खबर जामदा स्थित पाखणापाट मंदिर निकट में मंत्री सुना माराणी और रायरंगपुर विधायक प्रार्थी दलीय संबर्धना। मंत्री तथा मयूरभंज लोकसभा प्रार्थी सुधा माराणी और रायरंगपुर विधायक प्रार्थी रायसेन मुर्मू को अपराह्न 5टा समय जामदा ब्लॉक कईपुर निकटस्थ पाखणापाट मंदिर जनसाधारण और दलीय कर्मी संबर्धना ज्ञापन करछंती। परे हरलाबेड़ा हाटपड़िया पर्यंत दलीय कर्मी उभय नेतृवृंद को हरलाबेड़ा हाटपड़िया निकटस्थ सभामंडप पर्यंत विशाल बाइक रैली रे पाछटी नहीं। सेटारे जामदा ब्लॉक स्तरीय निर्वाचन प्रस्तुति बैठक मयूरभंज सदर बीजेडी जिला सभापति काशीनाथ हेम्ब्रम सभापतित्व में अनुष्ठित होता। कार्यक्रम में जोग देइथवा बहु संख्यार दलीय कर्मी तथा महिला युव छात्र कृषक श्रमिक एवं बहु जनप्रतिनिधि उपस्थित रही उभय को पुष्पगुच्छ और पुष्पमाल्य दे संबर्धित कर। परवर्ती खबर बारिपदा बेलगड़िया स्थित राजप्रासाद में महिला मानकु चीज प्रस्तुति नहीं कर्मशाला अनुष्ठित। महिला मानकु स्वावलंबी करने रासायनिक मुक्त चीज प्रस्तुत करने यही कार्यक्रम शुक्रवार 12टा समय अनुष्ठित हो जाएगी। विभिन्न दुग्ध जातीय सामग्री मध्य चीज अन्यतम अटे जहाँकि प्रस्तुत करने द्वारा महिला माने क्षीरर उचित मूल्य पाइपर। मयूरभंज फाउंडेशन पक्षर यह प्रयास आरंभ कराई। मयूरभंजर महाराणी रश्मि राजलक्ष्मी सिंहदेव और 2 राजकुमारी प्रचेषार कर्बरेज प्राइवेट लिमिटेड चेन्नईर प्रतिष्ठाता सुंदरा मेमन बारिपदा आसी निज चीज प्रस्तुति संबंध में प्रशिक्षण देते। चीज प्रस्तुति समग्र विश्व में दृष्टि आकर्षण करथिबा बेले 2टी अंतर्जातीय पुरस्कार से पाइछंती। राष्ट्रपति ठारू मध्य गत 2013 रे नारी शक्ति सम्मान भूषित होती। वैज्ञानिक पद्धति रे स्वच्छतार किपरि चीज प्रस्तुत हो पारिबो से नहीं प्रशिक्षण प्रदान करथिले। परवर्ती खबर पांचपेड़ महिला महाविद्यालय ठारे भोटर सचेतनता कार्यक्रम जोगदेले उपजिल्लापाल। करंजिया स्थित पांचपेड़ महाविद्यालय ठारे दिवा 10 घटिका समय उपखंड स्तरीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा उपजिल्लापाल प्रेमांशु चांद सभापतित्व में भोटर सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित होइछि। कार्यक्रम में सहकारी जिलापाल निहार रंजन सेठी महाविद्यालय अध्यक्षा प्रणति बारिक समस्त अध्यापक अध्यापिका तथा छात्र छात्री माने उपस्थित रही। सेठारे मुख्यतः निर्वाचन संबंधी साधारण ज्ञान और प्रतियोगिता अनुष्ठित होता। यापर कृति छात्र छात्री मानकु उपजिल्लापाल श्री चांद पुरस्कृत करथिले। या सहित निर्वाचन परिचालना भोटिंग निर्वाचन में युव भोटर भूमिका संबंध में अतिथिवृंद निज निजर वक्तव्य रखिले। परवर्ती खबर निर्वाचन पर सुरक्षा दृष्टि तिरिंगर विभिन्न स्थान में परिसर अभियान। मयूरभंज जिला तिरिंग थाना अधीन तिरिंगर विभिन्न स्थान सुरक्षा दृष्टि आगामी साधारण निर्वाचन पर शुक्रवार दिवा 10 घटिका ठारू पुलिस विभिन्न स्थान को जाई लोकों सहित साक्षात करी तथ्य संग्रह करुथिबार देखा मिली। बाहर जिला बाबा राज्य आसथिबा नुआ लोकों तथ्य संग्रह करने सहित स्थानीय लोकों सहित विभिन्न प्रसंग में आलोचना करिछि पुलिस। परवर्ती खबर बासंती दुर्गा पूजा देवनदीरू बाहरी सहर परिक्रमा कला विशाल कलश यात्रा। करंजियार बहु पुरातन माँ अंबिका मंदिर में शनिवार चैत्र शुक्ल तिथि
ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ କଳସ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବା ସହିତ ଐତିହାସିକ ପୂଜା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ରତଧାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଦେଓନଦୀ କୂଳରେ ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦେଓନଦୀରୁ ଏକ ବିଶାଳ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସିନେମା ହଲ୍ ଛକ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବଜାର ରାସ୍ତା ଦେଇ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସ୍ଥିତ ମା ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ବିଶାଳ କଳସ ଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରଞ୍ଜିଆ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆବାହନ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ କରଞ୍ଜିଆ ସହର ପୁଣି ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦେବତା ପୂଜା ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। କମିଟିର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋରୁମଇଶାଣୀ ଲୁହାପଥର ଖଣି ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଡିଏଫ୍। ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସମୟରେ ଗୋରୁମଇଶାଣୀ ଲୁହାପଥର ଖଣି ପରିସରକୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡିଏଫ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଖଣି ପରିସରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଲୁହାପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଥିବା ସୀମା ପରିସରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଦୁଆଣୀ ଗାଁରେ ଛାତରୁ ଖସିପଡ଼ି ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର। ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ କାଦୁଆଣୀ ଗାଁଠାରେ ଗୃହ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ଗୁରୁତର ଶ୍ରମିକ ଧନେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୋବଲାବେଡ଼ା ନିକଟରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର। ରାତ୍ରି 8ଟା ସମୟରେ ଦୋବଲାବେଡ଼ା ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଯୁବକଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଉନ ଥାନାରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା 30 ସମୟରେ ଉଦଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଣ୍ଡାବାଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ବାଚନ 2024 ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, କପ୍ତିପଦା ବିଡ଼ିଓ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ରାଲି ବାହାରି ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଅତିଥିମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ସମରସଜ୍ଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ବିଜେଡ଼ିରୁ ଶ୍ରୀନାଥ ସୋରେନ ଏବଂ ବିଜେପିରୁ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମଢ଼େଇ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶାୟୀ ତାଲିକାରେ ଦୁର୍ଗା ଟୁଡୁ, ମଦନ ମୋହନ ମାଝୀ, ବେଣୁଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଦୁର୍ଗା ଟୁଡୁ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବାବେଳେ ମଦନ ମୋହନ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରା ପରେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବେଣୁଧର ପାତ୍ର କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୁଣି ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେହିପରି ଜୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପୁଷ୍ପେଶ୍ୱରୀ ସିଂ, ଅମଲ ସିଂ ସୋରେନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମିନ୍ଧାଣୀ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ଆଶାୟୀ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 15 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ ତାହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଉଦଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 243ଟି ବୁଥରେ 98,221 ଜଣ ପୁରୁଷ ଭୋଟର ଥିବାବେଳେ 1,46,000 ମହିଳା ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଗତ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ 424ଟି ବୁଥ୍ ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଉ 2ଟି ମାତ୍ର ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେବ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ତା'ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ମୋଡ଼ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବ ତାହା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ ଚାଉଳ ନେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କର ନାମ ଯମୁନା ସୋଏ, ବୟସ 25 ବର୍ଷ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମହୁଲିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୂଳାପାଳ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜରକ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମୂଳାପାଳ ଗ୍ରାମକୁ କିଛି ମହିଳା ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ରାସନ ଚାଉଳ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବୁଲାଣି ନିକଟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଜରକରୁ ବାପଘରରୁ ଚାଉଳ ନେଇ ମୂଳାପାଳ ଯାଉଥିବା ଯମୁନାଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମହୁଲିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ପଇ
घटनास्थल पहुंची लोकों को बुझाशुझा करने शव व्यवच्छेद पर करंजिया उपखंड चिकित्सालय को पठाई एक मामला रुजु कर तदंत कर जमापड़ी। परवर्ती खबर निर्वाचन निमंते धारा 30 बलवत्तर। आगक निर्वाचन को दृष्टि रखी आदर्श आचरण विधि बलवत्तर हो रहा बेले थाना अधिकारी शांति श्रृंखला बजाय रखा मयूरभंज पुलिस आरक्षी अधीक्षक पक्षर 30 धारा 8/4/24 रु 7/4/24 पर्यंत लागू रही थाना पक्षर सूचना प्रदान कराई। ए अवधि मध्य राजनैतिक अणराजनैतिक सभा समिति ठारू आरंभ कर शोभायात्रा डाकबाजी यंत्र व्यवहार आदि संपर्क में आवेदनकारी स्पष्ट सूचना प्रदान कर पुलिस ठारू अनुमति नेबे। सभा समिति आयोजन करने 72 घंटा पूर्व ए बाबद समस्त तथ्य आवेदनकारी जिला आरक्षी अधिकारी को जणाइबे। गोटे स्थान में गोटे समय पृथक भाव में सभा समिति आवेदन कराइथिले पर्यायक्रमे अनुमति प्रदान करा तेबे एककालीन 5 किंबा तदुर्ध्व व्यक्ति समागम को पुलिस पक्षर जांच किंबा पचराउचरा करा जाई पारिबो। विभिन्न थाना अधीन में पुलिस 30 धारा लागू करा जायथिबा नै जनसाधारण को अवगति निमंते विभिन्न सरकारी कार्यालय बसस्टाण्ड जनगहली स्थान मानकरे पोस्टर लगा जाई एवं डाकबाजी यंत्र जोगे व्यापक भाव जनसाधारण अवगति एवं सूचना निमंते पुलिस पक्षर व्यवस्था ग्रहण कराजिबार व्यवस्था कराजिबो बोली कहा जायछि। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु अनेक अनेक धन्यवाद।